Go kids! Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ay, ingay iti problema, Glenda. Nag-post kami ni friend ko dito Facebook. Kat kunana nga natay ni tatang na, kapo iti coronavirus. Ikararagan tayo iti pamilyada. When, kararagan tayo nga, han nga maapektaran, dagi di pamilyada ti virus. Wen, agpaiso. Ngam, adatihan makawan di panunot ko. Nya di ay, Glenda. Kunana dito'y post nga, amo na nga aday di langit ni tatang na, gaputan anos iso na nga tao. Amok iti panpanunutem. Ngam, i-share ko pa daytoy nga istorya, ta baka makatulong daytoy kinyan. Idiin baga ni Jesus kadagiti disipulo na nga umikatan isuna, liniuliwa na isuda, ket kinunana, Saan kayo madanagan ken maribukan? Mamati kayo iti Diyos, ken mamati kayo met kanya. Adu ti kwarto ijay balay ni amak, ket innak mangisagana iti pagyanan niyo. Diak ko maibaga daytoy kada kayo, no saan apudno. Kalpasan ti ipapan ko panangisagana iti pagyanan niyo. Umay kayon to alaen, tapno adda kayo met iti ayan ko. Amuyo ti dalan, agturong iti papanak. maysa kadagiti disipulo nga agnagan nga tumas iti nagdamag. Apo, saan mi nga mo no sa dino ti papanam? Kas ano nga rod nga ammo mi ti dalan? Sinmungbat ni Jesus. Siyak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biag, awan ti makaapan ti ama, no di magna kanya. Ita, tamammo dakon, amammo yumetten ni amak. Manipod ita, amammo ken nakita yon iti ama. Kinuna ni Felipe, Apo, ipakita man kada kami ti Ama. Umanayan dayta kada kami. insungbat ni Jesus nga, Nabayagen ang nakikadkadwa kada kayo, Felipe. Hindi nakpay lagayam amammo. Siya sino man ang nakakita kanyak, nakita na metten ti ama. Apay ako nang paylaeng nga ipakita kada kayo iti ama. Di mo kadipatyen nga daak ti ama, ket ti ama da kanyak. Saan na nagapu kanyak, dagiti insaok kada kayo. Ti ama nga agtaeng kanyak, aramiden na dagiti aramid na. Mamati kayo nga adak ti ama, ket adamet ni ama kanyak. No saan, mamati kayo gapu kadagitoy nga aramid. Ibagak ti pudno kada kayo, ti mamati kanyak, aramiden nan tumet dagiti aramidek. When,
Dakdakkel pa ito ngem dagitoy ti aramiden na inak iti ama. Adu iti aramiden iti tattao, tapno makaapanda ijay langit no matayda. Ngem, haanda nga amo nga may salaang iti dalan tapno maisalakan ken makaapan kini Apo ijay langit. Daytaket imamati ka kini Apo Hesukristo. Haan nga babaen iti relihiyon, kinabaknang, kinalaing, wenno dagiti mayat nga aramid. Mamati ken akseptarem ni Jesus di tapuson. Ken agsagana ka nga awatem iti karina. Tainbaga ijay John 14 verses 13 to 14. Aramidak to iti anyaman adawaten nyo itinagan ko tapno maitanok ti ama babaen iti anak. Anyaman adawaten nyo itinagan ko aramidak to. Amukon, ni Jesus ti dalan nga mapan ijay langit. Kanhantay nga makapan ijay, gaputa na anos tayo lang. Wen agpayso, ta iti kinaanos ket bunga no adat ni Jesus dito'y biyag tayo. Kat ipakpakita na, ti ayat tayo kanya na, iso nga amin nga, bilin na kanya tayo kat masapang nga aramitan tayo. Agpayso, Glenda. Naragsakan na panakseptar ko ni Jesus. Amukon nga 100%, mapanak ijay langit, gaputa amok nga, ada iso na dito'y pusok, uray no mataya. Pati siya! Iti Bible verse tayo ket John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. May sapay ubing. John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. May sapay ubing. John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Naglaing!